Sige ba dong? Start na. Okay na? Okay, so everyone, pwede request na i-open ang inyong cam. Kita-kita na dito. Sa mas ko tanahon. Except cam ma'am, kaya din ang siyang grupo. Pwede rin. Okay na yun, ma'am? Halang, sige na gan. Okay, so si before ta mag-start sa atong report or atong discussion is giyangin ako si Gimo na mo pray ulit sa atong prayer. Wow. Tonight, ganyan ang signal. Everyone, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless the Lord and His Lord, karon adlaw, salamat nakatag mo yung na kuan Lord na bisan una na mga situation Lord nag amo gyapon gitagaan ng oras na mo pag klase Lord sa og sa amo grupo Lord na mag-present ko man sa grupo. Okay, ma'am. So, salamat sa imong pagampo. Okay? Okay, so, ma'am, good morning, no? So, ang among topic is kaning Republic Act 7942, which is dili ni na. Salamat to sa paghatag sa topic sa PPT mo. So, the Republic Act 7942 is known as the Philippine Mining Act of 1995. So, this act is an act instituting a new system of mineral resources, exploration, development, and utilization and conservation. So, this act, no, way nga gibuhat ni nga balaod is para i-allow ang kung kinsa man nga tao or any person nga gusto mo conduct og mining or any company nga mo conduct og mining. That's why the Philippines sa atong bansa, sa atong lugar, sa atong kanato state, gihimo nila ni nga balaod para i-allow, no? I-allow ang tanan company or any person nga qualified nga mo conduct og mining para pod develop ang atong economy. So ang kuan sagod, ang mining sagod is dako siya tax sa atong bansa. That's why gi-allow niya kani nga balaod, gi-allow niya nga pwede mo conduct og mining ang kinsa nga tao or company nga qualified nga mo conduct og mining. So ang purpose of ani nga balaod, no, is kaning gingon niya nga diri nga an act, kaning gingon niya nga new system of mineral sources to exploration, develop, and utilization and conservation. That's why kani mo na gyud ang pinaka main purpose ani nga balaod. So please see next slide. So last meeting, no, katong gi-explain nako na all mineral resources in public and private lands within the territory and exclusive economic zone of the Philippines is ang state, I mean ang Pilipinas. So mapapublic man ay mapa-private nga yuta, but within the territory sa Pilipinas, ang tag-iya-ana gyud is ang Pilipinas. That's why we cannot claim na
na yato, but gimension sa good niya na public and private, no? So, within the territory sa ating bansa, is ang tagiya is ang state, no? So, it shall be the responsible of the state to promote the rational exploration, development, utilization, and conservation through the combined efforts of government and the private sector in order to enhance national growth in a way that effectively safeguards the environment and protect the right of affected communities. So, the responsibility, no? The responsibility of that state is to kinanglan to promote the rational exploration, development, utilization, and conservation through the combined efforts of the government. That is the responsibility of sa ka-state. See the next na isid. So, sa chapter 19, final provision, next, section 101, false statement. So, these sections prohibit giving false information to the government, such as false application, declaration, or evidence. No? Sa section 101, gidefine niya ang false statement. So, para mas masabtan nato, false statement, mahatag tayo example para dali nato masabtan. Okay, like for example, ang usa ka company or usa ka company nga conduct og mining. No? Gapasa siya og permit, nag-apply siya og permit, then gapasa siya og report sa government. So ang gibutang niya didto sa iyang statement sa report niya is gamay ra ang damage sa lugar nga ilang gikandakan og mining. So sa Republic Act 7942, gidefine niya na dapat ang magkandak og mining na siya responsibility kung unsay mga damage sa lugar na ilang gikandakan og mining. Like for example, at tubig na bara tungod sa ilang trabaho, karsada daghay nga damage tungod kay sa ilang trabaho, or any damage na may damage nga apektuhan tungod sa ilang trabaho. So kana nga company or kana nga gakandak ang gakandak og mining is na sila responsibility na sulbaron kana nga problema. So balik ta sa example nako gaina. Okay, ang sa kang company nagpasa og report sa government, then ang iyang statement sa iyang report is what? Walay damage sa lugar nga ilang gikandakan. No? Walay damage sa karsada or any kuan nila na damage sa ilang gikandakan. So gidefine sa balaod na violate nila ang rules sa kani nga balaod. That's why pwede sila na ay penalty or pwede sila mapreso. So it also includes publishing false statement about mining, financial or technical agreement and permit. So like for example, kaning gimension diri na about mining, financial, no? Gamay ra ang abot, biskan dagko ang kuan, ang income, tas pag-report gamay da. So that is the false statement. That's why, see the next na I said, that's why ang penalty nila, no, not exceeding 10,000 pesos. So any person, ang offender ani is any person who knowingly provides or publish false information. So any person na na-acknowledge, no, sa pag-publish sa false information, the penalty nga ihatag sa iyo or impose sa is not exceeding 10,000 pesos. Next na I said, so sa section 102, illegal exploration.
So this section prohibits conducting mining with mining exploration without a permit. So this section, no, define niya the illegal exploration. Meaning to say, if ga-explore ka o mga kanta kag mining exploration without permit, next na I said, you are qualified of this section. So the offender is any person undertaking exploration work without authorization. The penalty not exceeding 50,000 pesos. So mo na ang penalty na enforced or ihatag sa usa ka offender, no, nga gidefine sa section 102. Next it. So sa section Ako na yun. 103. Ha? Ako na ba yun? Ay mo na day. Sorry. Oo. Okay. Sige, go. Good morning, ma'am. I am Isabel Sidron. So, my assigned topic is Section 103, Theft of Minerals or yung pagpangawat ng mga minerals. So, this section prohibits extracting or stealing minerals without legal authority. So, ini na section is dili sa pagkuha o pagpangawat ng mga minerals na waray legal na pagtugot. Dili pwede magkuha ng minerals like yaon gold, carbon o iban pa kung waray permiso gikan sa ato government. Next na Sid. Next na Sid. Offender. So, any person who extracts, removes, or disposes of minerals illegally. So, ini, bisan sino na tao na yagkuha, yagtangtang, o yagbaligya sa mga mineral na illegal. So, ikaduha is responsible officers, directors, or presidents if committed by a company. So, nga ni is ang mga responsible na mga official like yung director or president if ang company anya ka violate. So, ang ila penalty is next na Sid. So, ang ila penalty is imprisonment 6 months to 6 years. Tas ang fine is 10,000 to 20,000. So, the court may impose both fine and imprisonment. So, pwede duhaon pagkuanan ng court yung fine o imprisonment. Then, offender must also pay damages and compensation. So, baydan yan offender and yayag kuan na mga damages. So, next na Sid. So, in the case of associations, partnerships, or corporations, the president and each of the directors thereof shall be responsible for the acts committed by such association, corporation, or partnership. So, nga di is, kunan isa ka company o grupo, yakahimo na illegal na butang, so dili da kung ang company ang manubag, kung dili apil ang like president o director kay sila saan yaghawid o responsible sa desisyon sa isa ka grupo or company. Next na Sid. Section 104, so destruction of mining structure. So these sections prohibits damaging mining structures or facilities. So ini na section is nagpasabot na dili pwede gubon o dauton ang mga building, makina o mga pasilidad sa minahan. Kung imo yaon himuon is krimen ini o pwede ka mapinaltihan. So next slide Sid. So an offender is any person who willfully destroys or damage structures. So any person na makadamage ng mga structure. So ang penalty is imprisonment not to exceed 5 years. So dili mo lapas sa 5 years. So must also pay compensation so for damages. So magbayad ng imo yang damage. So amo dito na ako topic ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Si next sana Sid, ako ba ganin Sid? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. This is my topic, Section 5, Mines Arson. This section prohibits setting fire to mining sites or equipment
inikibali siya restriction is amoy nang ginadili ang pagkuanan kayo sa mining sites or mga equipment sa mining. Ang offender na ini is any person na nag-commit sa arson sa mining area. Next na sid palihog said. Ang penalty niya is pag-punish under arson laws, revised penal code. Tapos magbayad gyapon siya sa damage na damage sa sa mining site or sa mga equipment na commit sa arson. Next na said palihog. Next ako said. Section 106 willful damage to a mine. This section prohibits damaging mining operation or equipment. Inisip siya na section is prohibit sa binisiya sa pagdamage sa operation ng mining or sa mga equipment sa mining. Next ako said. Ang offender na is any person yapon sa may intent or intentionally na magdamage sa mining property. Ang penalty ng imprisonment yapon not exceeding digap mulapas ng 5 years. Tapos magbayad yapon ng compensation sa damage sa itong area sa mining. Next ako said. Section 107 illegal obstruction to permittees or contractors. In this section prohibits interference. Amo sa bigapin ng section section siya prohibit sa binisab yun pag disturbo mo sa mining operation. Bisan sino sa gihapon ang offender nan ini person gihapon na magbabag or pag-prevent sa mining work ang trabaho ng mining. Next ako said. Ang penalty sa mga may fine. So dili siya mulapas ng 5,000 pesos. May kunya po ng imprisonment tapos dili siya mulapas ng 1 year or both yapon sa discretion of the court. Next said. Ako pa ba nihot na tanawon ko ng topic ko. Ako na Loy. Tapos na ba? Loy. Thank you, ma'am. So, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, I'm Vincent Meliana. So, ang mga topic, ma'am. Section 108, violation environmental compliance certificate. This section prohibits violating environmental rules causing damage or pollution. So, nga din na section is, among kibali pag-violate sa ato environment, yan kibali mga balaod na makakause ng damage or pollution. So, ang offender nga ni is, any person who fails to comply with ECC condition. So, nga ni in ECC is, among kibali gahatag na certificate, official certificate para malikayan ito na panghitabo and makakos ng damage sa ato environment. So next na palugsid. So ang penalty nga ni is imprisonment 6 months to 6 years, then ang fine is 50,000 to 200,000 or both at the court's discretion. So next na said palihog. So next is section 109, illegal obstruction to government officials. So this section prohibits interfering with officials performing their duty. So nga di is ginabawal gyud na ang pugngan ang mga trabahante sa gobyerno
ang musupak ini na balaod is iya gyapon penalty. So next na ipalugsid. So ang offender nga ni is any person who obstructs government authorities. So nga ni amin kibali bisan sino na tao is kung sino yung pugong kibali na sa ang mga tao sa gobyerno is iya penalty. So ang fine is not exceeding 5,000 pesos. Then an imprisonment not exceeding 1 year or both at the court's discretion. So next na ipalugsid. So section 110 other violation. So covers any other violation of law and its rules. So nga di is ang iba na rules is kung musupak og gihapon is gihapon niya penalty. So next na ipalugsid. So ang offender nga ni is any person violating other provisions. So nga di is bisan sino na tao na makaviolate sa provision is siya penalty. So fine not exceeding 5,000 pesos. So amo nito na ko ma'am. Thank you ma'am. So good morning ma'am. My tanong is section 1 fine. So the secretary is imposed administrative fines for late or non-submission of report. So kani ma'am, ang kuno ni usa ka mining dapat kinahanglan nila na magpasa ng monthly environmental report sa gobyerno. So kung dili sila makapasa ma'am sa saktong oras is kuha sila ng secretary impose na matagaan sila og na kuha sila ng secretary to fine anila company. So next na isid. Procedure for legal case under the Philippines Mining Act of 995 RA 7904. So ngana sa next na isid. Next na isid. Nawag signal ko ini. Naisid kaya signal ko sid. Di makita. Ngayon yung signal ko kayo. Sid mabati ikuan na sid iton amo yon sid iton sa kuan. Amo to sid ikuan sid next na sid. The case involved resident of Barangay DPO who were represented by DPO Sabers multiple serious a large-scale mining project in their area. We believe the project would cause environmental degradation, threaten their livelihood, potential displacement resident, including indigenous people. Inexcessive kay para makuha ko. Over of persons of the from na
na discover na nakakanya Di mo kadyawa na yung imo kuan. Imo audio kay saon ako pagradong-tado. Balikan na ka na to sa himaw na ano man na-disconnect. Sino pa yung wala? Gallardo. Ganda. Ano, Budong? Yan si Gallardo. Ay, yadi. Ma'am, yes, ma'am. Balikan na ka na to. Yan to sa himaw na topic. Ma'am, excuse me, ma'am. Hinay ko ng signal lagi, ma'am. Napaigwaan niya. Yes, ma'am. Sid, sa ako na kansid. Sa section 9. Ilaong kung asa dapit kay di ako magtukma-tukma. Sa kuan Sid, sa certification. Ilaong niyo kung asa dapit. Dong. Para mo kabalo asa inyo mga good. Nay. Asa man? Sana na ako dong. Sa galing ang imo kuan dong. Dili ba sa kuan sa section 9? Wala may section Mag-start. 9 dire. May section 9 dire. Wala. Ang dia isa nito sa dire. Adon na ako na yan. Sa section 9 sa ko na nawin kasi tadiyan kay 23 slide bitaw largo 30. Di mana sa Tako na kan. Ay, Ako na kan ay. Yan yung signal, balik kayo na. Sid, sako na ka na, Sid. dong. Ay, mali. 33 manggaro na, di man na 23. Sorry gayud.
Basta ron, garodaan niyo, kay maglibog ako magsunod-sunod. Ako na si Ako na Pagpagaling Sid. ka na, gawa na pa Kadi sa sa pag. kuan. Ikaw na, yaw na bitaw. Oh, sa procedure for filing case amo ning pasabot sa usa ka grupo may taga-baryo na nakadiscover nga usa ka kumpanya nga nag-operate ng mining nga walay hustong permit. So ang taga-baryo kibali nagkuan sila sa ilang population og kung naghimo ang kumpanya nga walay permit mawala ilang panginabuhi. So mao nang nagkuan sila og maong nagsampa sila og kaso aron ma-cancel ang operasyon sa X9. The identification of violation. The affected residents first examine the situation in their community and identify possible violation of the law. In this case, they believe that the mining project threatened the environment and may have violated legal requirements on environmental protection and proper permitting. This step is important because establish the legal basis of the complaint and ensure that issues fall within the scope. So nga di sa identification of violation, the isa ka mga napiktuhan na residente first is gitan-aw og gi-access ang situation sa ilang community aron ma-identify kung adunay possible violation sa balaod. So in this case, they believe that mining project na naghamtang og naghulga sa mga environment og possible nga nakalapas sila sa environmental protection law og required permits. Next NICID. Or the resident organization of complainants. The residents organized themselves into formal group. No, the DPO Earth Savers Multipurpose Association, forming an organization allow they 25 their concern strength their legal standing and coordinating efforts more effectively. It also made it easier to represent the collective interest of the community in illegal proceeding. So nga di sa organization of complainants, ang isa ka residente nag-organize sila sa ilang kagulin na ngadto sa usa ka formal group nga gitawag og DPO Earth Saver Multipurpose Association. By the forming of the organization, nag-unify sila sa ilang mga concern og mas ilang gipaliguan ang ilang legal standing. So ko mas dayaw na kung na nag-decide sila na kung mag-iya sila ilang gahimo na kan sila ng grupo para makuha nila reklamo. So next na isid. So nga sa next na isid. Na-signal again mo. Preparation of the petition. The group prepared a formal legal petition containing all necessary details.
These include the names of the petitioners, identification of respondents, and the detailed narration of facts explaining the mining operation and their effects on the community. The petition also contains legal arguments citing provision of the Mining Act and laws, as well as the specific reliefs they were seeking, such the cancellation of permit and protection their, of the rights. So, so nga di sa preparation of petition na ang isa ka yaton amo kay na sa kuan sa sa Organization of Complement nga din sab sila sa kuan sa petition. So itong grupo kay na naghimo sila og formal legal petition nga na ilang ihatag sa na itong gay na nagrupo naghimo sila og formal legal petition para sa ilang importanteng na ila ihatag sa ito gihatagan og signal sa gihatagan og petition. So niwa hanin to. So nga di ito nila gihatagan ng formal legal petition nga nailagi kuan di signal ko sa mini Mana ka mau? ano Ako na kanini report din eh. So, preparation of the petition. So, the group prepared a formal legal petition containing all necessary details. This include the names of a petitioner, identification of respondents, and detailed narration of facts explaining mining operation and their effects their community. So nga di, mag-prepare ng petition itong isa ka grupo para ireklamo yaton mga yaka-effect or yaka-apekto sa ila community, including na ato ang mga names ng petitioner o mga respondents o explain ato kung ono-ono yaton mga rason o una ito niya ka-effect sa ila community. So next na is it. Said. Dili maklaro nga di. Imo bagan signal na doon. Okay naman dire. Yaw na sa? Iya bagan signal sir. Ay, adin na. So, gathering of supporting evidence to support their claims. The petitioner collected various forms of evidence. This include testimonies from affected resident, documents related to the project, and information about potential environment and social impact. So nga di, sa title padaan, masabot adaan nato. Kaya na, mag-prepare sila ng mga ihain na reklamo ay sa apektunan ito ning sa ila di magadi sila ng mga ebidensya para i-support ito mga reklamo, mga testimonies or ito mga iap ng mga next read. Yan na said. Inahay signal nga di sab.
Yan din na. Filing of the case. So, after completing the petition and compiling the necessary documents, petitioner only formally filed the case before the Supreme Court of Philippines. The choice filing directly with Supreme Court. So, was due to press interpretation, law, government, natural resource. So, pagkatapos nila mag-file ng mga itong ila reklamo, makompleto na itong ilatanan mga petition. So, kinahanglan na itong dokumento ng i-file na or ila isampa ng mga petitioner ngadto sa Korte Suprema ngadto sa court. So, di bale sila nang direct mag-file ng kaso ngadto sa Supreme Court. Next set. Sorry. Kami ito. Sorry. So, review and acting by the court. So, upon submission, the court reviewed the petition to determine whether it's sufficient in form of and substance. Once accepted, the case was in docket recorded assigned for judicial action. So, nga i-review ito nila submit. If sapat na ba ito or enough na ito na form para dawat ngadto sa court. If madawat, meaning next said. So, court proceeding and evaluation. So, the court proceeding to evaluate the case by examining the arguments and evidence presented by both parties. So, mabot na kita nga sa court wherein i-evaluate natin itong kaso o itong mga reklamo nila, mga ebidensya, both parties. So, the respondents submit their answers and the court assess the government agency complied with the requirements of the law, including provision of Mining Act stage involved careful legal analysis consideration of all issue arise. Next set. Next daw said. Mana ka Galyardo? Wala pa. Ma'am, ma'am, napay duha ka slide na wala na akin ni Andong. Iwara man siya said. Wala ilang signal, ma'am. Pati si Isidro niya wala na.
Lang. Yawara gi ka na signal. Iwara po si Gallardo. Ano kan siya yung bilin? Si Ma'am. Dudong. Himaw Silvano. Ma'am, si Gallardo daw, ma'am, kay burnout sa ila, ma'am. Ma'am. Pagkalit. Sige, amo na kanya ito niya. Ano ka na ko ang score? Minus ano po kan. So, ako Tronhab, ang naka-reporting, Budong, Gallardo, pero Mahuman, Melina, Silvano, Sidron, and Himaw. Mention ka na? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Sulbad ng performance task ng Group 6. Okay. Ma'am, Salamat iwara po, signal, Jensen. ma'am. Inaanak ko, Tre. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sibataw sa nga di. Sid, salamat, Ma'am. Sid. Ma'am, salamat. Salamat, Sid. Salamat. Ma'am, salamat, ma'am. Sid. Sige, thank Dong, you. salamat, Dong. Oh, ang kuan, performance task sa LMS ay kalimte. Bel. Ma'am, salamat. May pangutana pa, Budong? Ano? Wala na, ma'am. Wala na? Ano, ma'am? Sige. Thank you. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Sabi.